ҳамкор, чӣ кор кардӣ? Он рамзро пайдо кардӣ? не аз куҷо ҳеҷ чизро пайдо накардам. ҳамкор то муфтиёт ҳам рафтам, дар зери калимаи муаззин чизе нест. аз куҷо меёбем мо ин ҷанговарро? намедонам охир дар ин ҳодиса чаро ҷанговар омада Зайнабро наҷот дод, нафаҳмидам. ҷавобаш нест. дар ақлам танҳо як фикр аст. ин ҷанговар аз наздиконамон аст, яъне нафари наздикамон аст. салом алайкум. санамро ба бозор бурдам, гуфтам то омадани шуморо як бинам. салом алайкум ҳиҷрӣ. бифармо биёшин. ҳамунҷа холие? биё бишин. ҳаво хуб кардааст мошоалло. аниқ медонам ҷанговар одами наздики мо аст. ҷанговарро бояд зуд пайдо кунам. вазифаи охиронам аст. ба фикрам Зубайд рост мегӯяд. нафаре ҳаст ки бояд ӯро шиносем. вале кӣ бошад? ё худоё, чӣ гап шуда бошад? ё ҳардуин дар бораи ҷанговар фикр доранд? агар ҷанговарро ёбам, ки будани калта келасро мефаҳмам. вале аввал бояд ҷанговарро ёбам. кӣ бошад муаззин? муаззин. кӣ бошад ин муаззин? اوه وقت خیلی تیز گذشت. کنی بینم سنم کجا شد؟ چیکار کرد تنها؟ روزتون بخیر. خیر. چی علاقه دارد؟ اکه کنم خاکی تگی توفلیات شما نکامی کره. اکه سیرم دیونه تو رو بپروند. دیوانگیش قپیده اکه کنانه انیق سیرم هر سیبا رو میپروند. رها کنید اگر کشد کشتن گیرد. چی شد بچه ها؟ چرا این کنانی دیوانه با دسته ای گل آمده است؟ اکه جوهر اینم کنانی دیوانه سیرم دیوانه را سوالی محبت کردنی های ما رو میپرونه به فکرم دیوانه دیگریش. انیق سیرم ما رو میپرونه که وای شنیدی آخیرا کنانی دیوانه با سیرم دیوانه عشقش رو اعلان نکرده است. این خیلی نشود بکرد. درست میگویی اکه سیرم دیوانه کنان رو زنده نمیگذارد. رحمت اکه ایرش خیرت گفتی ما نمیدونستیم. یه بدبخت ما هم میره گفتستیم. بس کشتنی باشد کشد. بگذار مرگم از دستی دوست داشتم باشد برادران. مایلش به جا شده است. آخر برو انیق میکشد بچه ها او رو باز دارد. سیرمی دیوانه او رو میکشد آخر. چهار طرفش قبله کارش نداریم ما. آخر بچه ها شما مرا نمیشونید مگر رمید میگویم او رو نجاتیت میگویم از پسش رمید. راست میگی بدبخت هم میکشه کنان. تو هم را بیزارم. اکه جوهر تو هم بیا. نه من نمیروم شما رو بید. من نمیزید. او رو ببین چی میگوید ها؟ ой ҷириҷон ман туро ба дасти он маймун намесупорам асло. сайрами ман чӣ шуд канони девона? سری پاوروتا خورده اگر کشتن خواهی بکش من در اختیاری تو. чӣ гуфта истодаӣ? боз сарат вайрон шуд? نه دلم حیف شد میکشد او را. دامولای جنازه خانه حاضر خبر کنیم یا بدتر چیکار کنیم؟ بعدا حیف شد آدم خوب بود اکه کنون آخر. خدا رحمت کنه اکه ما را نکی بدبخت انیق دوزخ میره. سایرام تو را اولین بار وقتی دیدم مجنون نبودم، مجنونم کردی. از شهر خودم بیرونم کردی. کنعان دیوانه جمع سایرام برابر لاوه. یا گپت میگم چه خیلی که مطره دوست میدارم غیرس اصلا اوقا دوست نمیداره. اکه کنون پرچه شعری خوبی رو گفته ایستاده است. نیک میمره. جورا جو نمیدونی مگر چیره؟ شاعری مردگی رو شعرش پرقیمت‌تر میشده است. بهار آمد، گلی سوسن قطار آمد، به دهقان وقتی کار آمد. چیو گفته ایستاده زود بگو کارم زیاد است. تو سیرمی دیوانه، من کنعان دیوانه، یک جا شوند دو دیوانه. چی گفتن میخواهی؟ میگویم که تو را دوست میدارم، تو را دوست میدارم. اگر خواهی مرا پران. سمیرو تو اسکنه ترسی بو. خدا رحمتش کند.
اوه راحت شدم. اکنون مرا پران. چرا میپروندم تو رو؟ ارزشی تیری سلاحم رو نداری. مرا دوست میداشته است. این دیوانه رو ببین. مگر من به گپ یک آدمی دیوانه آدم میپرونم؟ تو رو بهوده کنونی دیوانه نمیگفتن. مرا دوست میداشته است. دیوانه محله. دوستت میدارم آخر. ای باشه این بدبخت چختکی مرده کو روش سودگه یا نپروندش؟ охир сайрами девона чаро акай канонро напаронд? акай канон? ها این сайрами девона чаро ҳозир маро напарон? ака мо ҳам ҳайрон шудем, мо ҳам нафаҳмидем инро. نفهمیده هر دوتم گویا نفهمیده یا؟ چرا نفهمیده ده؟ معبدی اومون چهرت گرمی کرده نپرونده کد. گرم بود است؟ بله گرم بوده است. چهرت در نظر سایرم گرم بوده است. نکی آدم خنکی لیلی را به چشم مجنون نگاه کن میگن. تو درست میگویی. این کار چی خیل میشود ها؟ طرف کنعان سایرم دیوانه سیگنال داد. سیگنال سیگنال؟ چی خیل سیگنال؟ مقصدش همینه که برای پدر و مادرش خواستگاریش کنی یکه. مگر این کام دارد؟ سیرم و کنعان دیوانه اگر با هم رسند در این جهان نه زنده وطن یابد و نه مرده کفن. مبارک مبارک شود بعد 9 ماه قطارک شود. این خیل باشد ما هم رفته سیرم دیوانه را خواستگاری میکنیم. این بیگاه با خواستگاری میرویم. هجری رو هم با خود میگیریم. اکا اول برای تورات کن 2 رکعت نماز بخوان با هم دخترت کز نکنه. خب این خیل باشد من رفته نماز میخوانم. خدا نمازات قبول کنه بدبخت. ба номи худованди беандоза меҳрубон ва ниҳоят бораҳм. муҳтарам ҷамоат, имрӯз дар бораи мубоҳила байни ҳазрати муҳаммади мустафо саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам ва насрониҳои наҷронро барои шумо нақл мекунам. мубоҳила яъне даъват ба нафрин ва лаънат кардан байни расули акрам ва насорои наҷрон. наҷрон яке аз шаҳрҳои ҳиҷоз аст ки дар марзи яман қарор гирифтааст. соли 10 ҳиҷрӣ буд ки набии мукаррам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам он минтақаро ба дини ислом даъват кард. теъдоде аз онҳо дини исломро қабул карданд ва ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам ба рӯҳониёни бузурги насрониҳои наҷрон нома навишт ва онҳоро низ ба дини ислом даъват кард. 60 нафар аз олимтарини минтақаи наҷрон ки 3 то аз пешвоёнашон ҳам буданд ба монанди абу ҳориси абдулмасиҳ ба назди ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам омаданд. пайғамбари хотам онҳоро даъват кард то ба парвардигори оламиён имон оранд. онҳо ба пайғамбар гуфтанд: манзур аз имон овардан агар имон ба парвардигори олам бошад, пас мо ба он парвардигор имон дорем. ҳамин хел баҳси илмӣ байни ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам ва рӯҳониёни насронии наҷрон як миқдор тӯлонӣ шуд. қазияи парастидани ҳазрати исои масеҳ алайҳиссалом пеш омаду хулоса дар мубоҳисае ки байни пайғамбари хотам ва рӯҳониёни насоро буд, масеҳиёни наҷрон
дар баробари мантиқи ваҳй роҳи муҷодаларо дар пеш гирифтанд ва пешниҳоди мубоҳила доданд. яъне аввал мунозира шуд, баҳсҳои илмӣ қарор гирифт байнашон, набии акрам далелҳои худро ва насорои наҷрон низ далелҳои худро бозгӯ карданд. масеҳиёни наҷрон дар баробари далелҳои расули акрам оҷиз монданд, диданд аз назари илмӣ ҳеҷ роҳе надоранд ва пешниҳоди мубоҳиларо доданд. муҳтарам ҷамоат, он замонҳо байни ду гурӯҳе ки ба як хулоса намеомаданд пешниҳоди мубоҳила мешуд. яъне чӣ хел? тарафдорони ду дин рӯбарӯи ҳам меистоданд ва ҳар ду ҷониб даст ба дуо бардошта нисбати ҳамдигар дуои нафрину лаън мекарданд. мисол, аз як тараф масеҳиён дуо мекарданд ки худоё ин қавме ки даъвои мусалмонӣ ва дини ислом доранд нобуд бигардон, ва мусалмонҳо бошанд баръакси гуфтаи онҳо дуо мекарданд. дуои касеро ки худо мустаҷоб мегардонд ҳамон гурӯҳ барҳақ буд, ва дуои касе ки мустаҷоб намегардид он гурӯҳ ба ноҳақ буд. хуллас масеҳиёни наҷрон ба расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам пешниҳоди мубоҳила карданд. ҳамон лаҳза буд ки пайки илоҳӣ ҳазрати ҷабраил алайҳиссалом нозил шуд ва ояти шарифаи 61 сураи Оли Имронро ба паёмбар расонид. он оятро барои шумо мехонам. ба номи худованди беандоза меҳрубон ва ниҳоят бораҳм. пас ҳар ки баъд аз он чи ба ту аз дониш омад дар боби Исо бо ту муҷодала кунад, бигӯ: биёед то фарзандони худро ва фарзандони шуморо ва занони худро ва занони шуморо ва нафсу ҷони худро ва нафсу ҷони шуморо бихонем, сипас ҳама ба зорӣ дуо кунем ва лаънати худоро бар дурӯғгӯён бигардонем. ҳамин тавр маконеро барои мубоҳила интихоб карданд. ин воқеа рӯзи 24 моҳи зулҳиҷа дар соли 10 ҳиҷрии қамарӣ иттифоқ уфтод. расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам тибқи фармудаи Аллоҳ таоло дар ояти 61 сураи Оли Имрон амал кард. ба ҷои фарзандон ҳазрати Ҳасан ва Ҳусейн, сарвари ҷавонони аҳли биҳишт, ба ҷои занон ҳазрати Фотимаи Заҳро, сарвари занони аҳли биҳишт, ва ба ҷои нафсу ҷон ҳазрати Алиро интихоб кард ва ба майдони мубоҳила рафтанд. насрониҳои наҷрон гумон мекарданд ки ҳозир ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам сипоҳи худро гирифта ба майдони мубоҳила меояд. аммо диданд ки ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам ҳазрати Ҳусейнро дар оғӯш дорад, дасти ҳазрати Ҳасан дар дасти муборакашон ва ҳамроҳи ҳазрати Фотима ва ҳазрати Алӣ дуруди худо бар онҳо бод танҳо ҳозир шуданд ва дар макони нишаста даст ба дуо бардоштанд. паёмбар ба ҳазрати Аливу Фотима ва Ҳасану Ҳусейн фармуд: ман дуо мекунам ва шумо омин бигӯед. масеҳиён ҳангоме ки ин саҳнаро мушоҳида карданд сахт ба ваҳшат афтоданд ва аз ин ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам азизтарин ва наздиктарин касони худро ба майдони мубоҳила оварда буданд, дарёфтанд ки нисбат ба иддаои худ имон ва боварии комил дорад, зеро дар ғайри ин сурат азизони худро дар марзи хатари осмонӣ ва илоҳӣ қарор намедоданд. яке аз роҳбарони масеҳиёни наҷрон гуфт: ман чеҳраҳоеро мебинам. агар мубоҳила шавад ва инҳо даст ба дуо бардоранд, на танҳо мо нобуд мешавем, балки насрониҳо то қиёмат наслаш аз кураи замин решакан мешаванд. ҳамин тавр насрониҳо аз мубоҳила худдорӣ карданд ва ба паёмбар гуфтанд ки дуо накунанд. ҳақиқат ва далелҳои ошкори расули акрамро медиданду мешуниданд, аммо ба ҳамаи ин нигоҳ накарда дини исломро қабул накарданд. ҳар касро ки худо ҳидоят кунад наҷот меёбад дар ҳарду олам, ва ҳар касро ки дар гумроҳиаш боқӣ гузорад ӯ наҷотдиҳандае надорад. салом э ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам ки бо дастури худои таоло ва оромиши комил наздиктарин ва азизтарин шахсони худро барои исботи ҳақиқати ислом
дар баробари дурӯғгӯён ва такзибкунандагони дини ислом ба мубоҳила бо масеҳиён бурдӣ. салом эй бартарини занони аҳли олам ва сарвари занони биҳишт, ҳазрати фотимаи заҳро ки худо ягона туро аз байни тамоми занони олам ва ҳамсарони паёнбар дар ин мубоҳила интихоб кард. салом бар ҳазрати алӣ ки ӯро дар мубоҳила худо ба ҷои нафсу ҷони паёнбари хотам интихоб кард. салом бар гулҳои паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам ва сардори ҷавонони аҳли биҳишт ҳазрати ҳасан ва ҳусейн ки дар мубоҳила бо масеҳиён худо шуморо ба унвони фарзандони ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам интихоб кард. салом алейкум. алейкум ассалом. алейкум ассалом канон. ҷаноби Саъдӣ, ин бего барои як кори хайр ба хонаи шумо меояд. барои кори хайр? кори хайр, кори хайр. бисёр ҳам кори хайр. ҳиҷрӣ ҳам меояд. барои сайрами девона? бале, сайрами девона. биёен, биёен. интизортун мешим. биёен. биёен. розӣ шуд. гӯш кун, инҳо кайҳо боз розӣ буданд ку? оҳо, охир девона асту, девона. осия, и бего ба хозгории сайрами девона биёяд? сайрама барои кис хосгорӣ мекунад? барои ҳиҷрӣ. чӣ? рост мегӯй? рост мегӯм охӣ. не, бовар намекунам. ин хел боша махштомани ганда гирифтам, фоида кард. бугу хайр, биёед зуд ба хона меравем. барои ҳиҷрӣ қаҳва тайёр мекунем. модар, ист охир ист. аввал биёед бо акам суҳбат кунем, бипурсем рост аст ки дар ҳақиқат барои хозгории сайрам меояд ё намеояд. бинafsha як гапҳои бемаънӣ мезанӣ ки ӯ беҳанара дар сарш мезана. рафтем ки асабӣ шидам. духтарам, ту чӣ хелӣ донишҷӯ ҳастӣ? як гапҳои бемаънӣ мегӯӣ ки одам ҳайрон мешавад. рафтем. ҳамеша ҳамин хел аст. ин кори хеле хуб мешавад. иншоаллоҳ. салом алейкум акай канон, шумо маро даъват кардед? ва алейкум ассалом ҳиҷрӣ. вай бего нияти як кори хайр дорем, бояд ки ту ҳам биёӣ. чӣ гап аст? ба хайр аст иншоаллоҳ. ба хонаи шумо барои хозгории сайрами девона меравем. акай канон, ман бо сайрам хонадор намешавам, бо санам мешавам. чаро ҳеҷ кас гапи маро намефаҳмад? охир чаро шумо маро намефаҳмед? охир ҳиҷрӣ, барои ту не, барои ман хозгорӣ мекунем. тамом акай канон, барои ман намекунед, барои худ. чӣ? вале аввал бояд каме омодагӣ бинем, медонӣ ку? ширинӣ мегирем, гул мегирем, яъне дасти холӣ рафта намешавад. хайр, берем. рафтем. хайр, майлаш бегово мехӯрем. рафтем. ҳамкор, ту барвақт сол шудӣ. бо ҳамин зайнаба чӣ ба ғам метӣ? чӣ кор кунам? ӯро маҷбур мекунам агар? боварат кардам. хайр, ҳаёти духтарро наҷот додам. ба ман миннатдорӣ мекунад. ту чаро инҷо ҳастӣ? ҳа? ту чӣ мехоҳӣ? магар хонум зайнабро инҷо бо ту танҳо мегузорам? шағол. пас ӯро гирифта бубар ҳамкор. гирифта мебарам бародар. бо хонум зайнаб суҳбат кардам. ба хона меравем. бинам дар хонаи тангите дилгир шидам. дар дивони қоғат хов кардам, тоҷра миёнам дар мекунад. оҳо, бигӯ дар хонаам танҳо мемонам дигар? ту ҳам рафта барои худат дигар хизматгор меёбӣ. ман мекушоям. шом бахайр. шом бахайр. комиссар мурод дар хона нест? ман ҳамсояш ҳастам, торт пухта овардам. як лаҳза. шумо он зане ки имрӯз комиссар мурод наҷоташ дод нестед? бале, манам. хаб биё будро хона.
не ман дар ин вақти шаб шуморо нороҳат намекунам. е ба худо диле дур нарава, бо дили кушод будро. хуб майлаш. меҳмона қабул мекунед? будро. خانم عالم шом бахайр. شام بخیر چه سورپرایزی زیبا ناراحت کردم، معذرت میخواهم. تورت پختم، خواستم به شما بیارم. این خیلی میشود مگر؟ استغفرالله، زحمت کشیدید. چه خیلی زحمت جناب مراد. در مقابل خوبیه که شما به من کردید این چی هست؟ بفرمایید لطفاً. با ذوق بلند. بخشید خانم، من امروز شما رو با فکرم در کافه دیده بودم. بله، زینب هستم. از شناسایی خیلی شدم. من اولم، همسایه نوی جناب مراد هستم. ما هم خوراک بخوردیم. مرحمت شینید یک جا بخوریم. نه من شما رو ناراحت نمیکنم. نه این خیلی میشود مگر؟ استغفرالله. بفرمایید لطفاً. خواهش میکنم. خب مایلش. اشتیویتم. من گپی شما رو نشکستم، نشستم ولی گرسنه نیستم. این از شما بود به فکرم. اولا ما زبای نام دارم. از شناسایی شدم. خانم عالم، شما در همین محله سالن کراستی دارید؟ بله. فقط روی زنا را شپکلوفکه میکنید؟ نه یعنی مردها هم میآیند. ای مردکا را نی؟ پس ما هم میرویم. تو برم، من بیام خوشرویم. البته بیایید جنابی مراد، منتظر میشیم. گرچنده اومدنتون شرط نیست. خودتون رو بسیار خوب نگاه بین میکنید. تشکر میکنم. یعنی تا قدر امکان خود را نگاه میکنیم، سر و روی خودمان را برای خودمان. جنابی زبید، پگاه بگاهی زاد روزی سنم است. مرا همراهی میکنید؟ البته میریم. همقدر تورت میفورکی. من در تورت خوری خون ندارم. با جان و دل. زادروز از کجا پیدا شد؟ چرا من خبر ندارم؟ تو نیا، اینجا بیمان. طبع مردم را خیره میکنی. نه من هم میروم. یا شینوار نیست. زادروز بدبخت در همه جا بنی تمی خلونی ها. میروم همکار. من هم میروم همکار. خای خانم عالم، با زادروز رفتن رو دوست میدارید؟ بسیار دوست میدارم. شد، این خیلی باشد یک جا میرویم. مایلش. خوب مایلش. مرحمت جناب. رحمت دخترم. مرحمت. تشکر عشقم. مرحمت هجری جان. جنابان، سبب زیارت ما با اینجا این دو جوان یکدیگر را دیدند، شناختند، دوست داشتند. گرچنده از ما نمیپرسند، ولی ما همچون بزرگ این کار خیر را باید که بجا آریم. با امر خدا و گفته پیغمبر دخترمان سیرم را با پسرمان کنان خواستگار هستیم. چی؟ انا همین خیر. جناب عظمی، تو کی را برای کی خواستگاری میکنی؟ میپرانم تو را. چه گفته مخیر؟ با امر خدا و گفته پیغمبر گفته. سیرم نپرونی. سیرم نپرونی. نکن، سلاح را بگیر. کنان
دخترم یک زاکومان را آه شوکتی لعنتی گپی تو را گرفته به اینجا آمدیم. این حالمان رو ببین بچه گرفتار شدیم. خدا لعنت کنه تو را. جناب عظمی حاضر مرا برای هجری خواستگاری میکنی وگرنه میپرونم تو رو. تمام شد. تمام عوض میکنم. تمام. دخترمان سیرم را با پسرمان. خاموش نه امولازمی نگوی. برای هجری نه برای من خواستگاری نبرمانیم یه دوملای خدا میزنه تو نه نمیشود یزدان هجری را برای من خواستگاری میکنم. نه برای من خواستگاری میکنی. برای تکنام میکنی. برای من میخوایی. برای من کافیست آخیره. کافیست خواستگاری نمیکند. هیچ کس شما را خواستگاری نمیکند بجز من. هیچ یکی شما عقل ندارید. دیوانه هستید شما. دیوانه رفتن تبابت کنید. چرا مرا به این کارها هجری را برای من خواستگاری میکنی. هجری دیوانه ای بسیار خانه ما آوردسته. همه ای کارا را تشکیل کردگی. من هیچ کار نکردم. دیوانه هستن اینها. چی هستن؟ ایستا هجری را برای من خواستگاری میکنی. آخر برای من خواستگاری میکنی. ایستا نگوریز. ایستا. تا جایی که من فهمیدم سیرم و کنان دیوانه یک جویه شده. این دیوانه دیگری را میپرونن. همه خیل میشوند. یا خدای توبه جورمو با چی خیل محل افتیدیم آخیرا؟ نمیدانم هم ولی جورت در اینجا بسیار ایستادن در کار نیست. اینجا هر چی زودتر ای بر پدر ناله قطع جنگ رفتن نمیشه. پیشی رای او دیوانه را بگیره که دوملا عظیمی را میپرونه. بچه چی گپ شده است؟ کمی سرز بای رفته پیشی او را بگی که او تا میپرونن. او تای مرا کی میپرونن؟ اعتراض بدم آخی. مراد دویدی. رفتیم همکار دویدیم. اینجا چی خیلی محله خطرناک بوده است. شکر که کمیسر مراد هست. همین خیلی نه خانم زینب. هیچ نپرس. زینب دخترم چرا شوهرت را تنها گذاشته به خانه برگشتی؟ عظمی جان چی خیلی شوهر؟ زینب تو خانه دار شدی ها؟ چی خیلی خانه داری؟ سوهیه تو بیعقل هستی چی هستی؟ پدرم کمیسر مراد رو میگوید. جناب عظمی لطفاً من با هیچ کس خانه دار نیستم آخر. تو میگی خانه دار نیستی؟ چرا 2 هفته در خانه ما ایستادی؟ ای عظمی دیوانه منم قطعی میو بدم دل دور نروه. تو خاموش باش بیادب. آخر در خانه مردی آیله دار کی میزده؟ اوف دیوانه میشم آخر. کافیست. خودش چی گپ است؟ کافیست. من هم طاقت نمیکنم. زینب جان من خوبترش بر وقت رفته کافه رو کشویم. شوی جانم من هم کمی پس میایم. حالا هم نفهمیدی؟ چرا خانه شوهرت را ترک کرده به خانه پدرت برگشتی؟ ملیس با کجا می روی؟ با تو چی؟ تنها با کجا می روی پرسیدم. دیلم را می شکنی تو. با کافه می روم جانم. راحت شدی؟ با تو تا قهوه خونه بیروم؟ چرا؟ من خودم مگر رفته نمیتوانم. یعنی آخر آدم میخواهد که با دوست داشتهش سیر و گشت نماید. کمی بفهم ملیس. چه خیلی دوست داشته؟ بی سواد سیاه. بی سواد سیاه؟ من به تو نشان میدیم. هجری توخ بیریانی با حسیب من کجا شد؟ قریب تیار شد پدرجان. حاضر میارم. پدرجان میگوید. مادرجان پدرجان گفته خودش رو در این خانه خوب جای کرد. این بچه زیرک. زنک جان تو بسیار واهمه میکنی. چه خیلی واهمه میکنم قادر. همه چیز آشکار است. بسیار یک اویله زیبا شدیم. همه خیلی نه مادر جان. الو بابا قادر مرا شناختی؟ تو کی هستی؟ تو مرا نشناختی ها؟ آدم مگر همکارش را اینقدر زود فراموش میکند؟ رمزی هستی؟ تو کی از ما بس بر اومدی ها؟
نه برآمدم بابا قادر. با تو کارم رو حل نکرده به محبس افتیده بودم. حاضر برای حساب پرسیدن آمدم. کدام حساب؟ نصفی همه داراییت رو میخواهم. تو چیا میگویی؟ شاگردهایم رو روان میکنم، امضا بکن. چی شد قادر؟ پدر چی شد؟ چیزی نیست دخترم. شما صبحانه‌تون رو ادامه دید. بابای قادر، اکای رمزی سلام گفت. به این امضا گذار. مرا غارت کردن میخواید دیوانه ها؟ بشین، همه را میکشم. در اینجا امضا گذار. امضایت را گذار قادر. падарамро раҳо кунед. Оҳ, тамомист. тухмбариён пухтам, шумо мехӯред? هجری؟ هجری؟ тамом санамҷон. санам тамом, натарс. бо амри худо ҳамашон ба замин афтиданд. ин чӣ хел муҳазин аст охир? ҳамаи ин одамҳоро аз по афтонд. иширӣ? ту инро чӣ кардӣ? бо дуо. бо дуо? ин коре ки намешавад, охир онҳоро ба замин афтондӣ? намешаваду баъзан мешавад. падарҷон имрӯз шуд. шумо нороҳат нашавед, бишинед, ман ҳамаро ҷобаҷо мекунам. салом акай ёрум. салом комиссар. комиссар мурод, ҳозир ира мефаҳмем ту келас ҳасти ё не? самира як ду мушту лаға занам, охи ту ина нағза медидӣ ку? сами, телефонта кисада бизан. чӣ шуд бо? як ду мушту бизанам. ту чиҳо мегӯӣ? бизан. як ду мушти дигар аз номи ман самир шағолро зан. дар ҳаққи ман бисёр корҳои бад кард. бизан. комиссар мурод, ин девона шуда чӣ шудааст? наҷотам де мекушад маро. зарядни ки айфон бизанам ки ту калтакеласи. охир девона, ман келас нестам, маро девона накун. чаро маро задӣ? девона шудаи ту охир? ягон ҷо шикаста боша, ман ҳақуқи духтара метиём. бихам биё сӯзи охи биё медгарадок барумта. ниҳоят интиқоми дӯстдоштаатро гирифтӣ зуҳро.
اژدهار مرد. حاضر چیکار میکنی زهرا؟ نمیدونم. در پیشت یک حیات نوی هست. باید زندگیت را مثل یک آدم مقرری ادامه دهی. گفتن میخواهید که دیگر دختری نقابدار نشوم؟ بله، دیگر به این احتیاج نیست. اژدهار مرد. با اویلت زهرا شنلی بودنت را گفتن میخواهی؟ حاضر به این آموده نیستم. اینجا چی نویسته باشد؟ نفهمیدم. ای استاد ما اینجا چی خم استیم؟ رفته زالدا مش میکردیم اخی. از این پس دیگر نمی جنگیم شاگردان، تنها کتاب میخونیم. اما استاد خاموش باشید. کتاب بخونید. بفرمایید قهوه‌تان. رحمت. وای من شما رو میشناسم. با مانند شما با دختر زیبا صحبت کردن میخواستم، ولی باید این کتاب رو خونده تمام کنم. معذرت میخواهم. میبینیم خانم ملیس به سواد سیاه کی بوده است. کمال چی شد با تو؟ تو بوتانیک شدی؟ کمالی بوتانیک. رو از اینجا گم شو. چی کاری خواهی کردن گیر اما بدون که عوض نمیشوی. تو چی ها میگویی؟ گفتم رو شنیدی کمال؟ کمالی بوتانیک و شاگردانی بوتانیک. آفرین آفرین. استاد فهمو نمیشه. شینید شاگردان، شما شینید، خوندن رو ادامه دید. گوش کن. چی؟ کمیسر مراد، تو را بسیار احترام میکنم. فداکاری هایی که برای محلمون کردید بسیار هم شایسته تعریف است. احسن به شما. شما افتخار ما هستید. رو از اینجا گم شو میگویم، به سرم بلا نشو. رو اگر به سرت بلا شوم چی میشود ها؟ بلا شوم چی میشود؟ جنابی مراد، همچون کارگری تشکیلاتمون تو را نه را گم شو. خیر گم شو. خانم ملیس، برای جناب کمال چای کبود می آوردید که کمی عصبی می نموید. آخر نوشد کمی خوب شود. وای وای وای، یعنی تو بودی ها؟ دف شو رو از اینجا. ولی خانم ملیس، ولی ملی نیست، دف شو رو گفتم. رفتیم شاگردها یگان قهوه خانه میوبیم که کتاب خانه داشته باشد. شاگردهایت را گیر و گم شو از اینجا. زود باش. با شما بعداً پا میخوریم جناب کمیسر. من دیگر کار ندارم که با شما مشغول میشوم. با کتابخانه اومدید یا با کافه؟ آنها رو ببین. ممکنه انا گیر یک شاگردی دیگرت اینجا مانده است. یک گله شاگرد آورده است. آفرین آفرین. زهر بینوش. کتاب میخونن باز. ماشاءالله. Вай, вай, вай. Не остался никакой сомнения. Ты точно калтакелас. Бародарам ҳам аз камоли сиёҳ хушаш намеомад. Вой, бародарам, зинда будааст, то инро медонистам. неки бадбахт туи афти безебта чӣ хехех шурӯъ кардӣ? ҳеҷ боварим наомадест. ҳам чӣ хел полис шудӣ? ҷунта худо бигираӣ. неки зури бародарам. як чиро нафаҳмидам, ҳеҷ нафаҳмидам. барои чӣ мара нагуфтӣ бадбахт? ҳа? о як даҳан шавкат ба мегуфтӣ ки ман кела зинда ҳастам, мемурдӣ? бародарам! бародарҷон, миёнам. миёнам. ман медонистам ки ту калтакеласт ҳастӣ. комиссар мурод, чӣ кор мекунӣ? раҳо кун маро. девона ҳасти ту шавкат? чӣ хел келас? рав гум шав. ман медонам ки мурод ту калтакеласӣ. инро аз бародарат пинҳон карди як инсони нокасӣ. медонам чеҳраатро иваз кардаӣ, инсони булҳавасӣ. шавкат, ту чиҳо гуфта истодаӣ?
تو سرت را در یگانجا زده ای؟ بدبخت حالا هم خودت رو به نادانی میزنی. شوکتم من می بچه من شوکت نه برادرتم. شما نظم کاراتو نظم کجا؟ من شوکتم. تو کیلس هستی. من همه این رو میدونم. با من گوش کن شوکت. اگر یک بار دیگر با من کلاس گویی تو رو محبس میکنم. دردی سر شدی. گم شو. این پاتر می مرا گم شو میگه خودش گم میشه میره. انیق تو کلتا کلاسی همه هم رنگی تو بود. ولی به اگر من می کلتا کلاس بودن تو را اثبات نکنم نام شوکت میمونم میسته. بفرمایید. مرحمت بفرمایید. همه اومده سایکو؟ عزمی نیست همه خیلی نه؟ کجا باشه؟ چی میدونم ندیدم او را. با فکر من هم عزمی در اینجا نیسته. یکی خزور بچه هم و زباید و کمال بطانی میجه که؟ کمال بطانی کیست؟ این کمال سیاه که خچه همه دانای گرفته که؟ به این همو از کجا دانا بوده میتواند؟ با من چی گفتیستم حیوان؟ همکار باید ما هم یک کار کرده همه جا بود رویم. لباس ما را علیش کرده مید رویم. فهمیدی؟ هیچ کس نمیشناسم ما رفتیم ای طرف. من در امور اینجا رو بسیار خوب در اصلا من سرجیدی شما مادر جان؟ ها جانم. پدرم کجا شد آخر؟ نمیدونم آخر دخترم. ولی پدرت رو میدونی که برای تو میخواد توفه گیرد. همین خیلی است میگویی. برای من چی میگرفته باشد؟ عجبا. نمیدونم. با ما میرویم. ما رو با کجا بردن؟ رفتی بعد رها کنید مرا. بسیار رها بد کنید نظر. گفتم. ماشین رها کنید میکشن شما را. بدرم دارو. تست میگویم زود باش. زادروز مبارک باشد. مبارک باشد. تبریک. زادروز مبارک باشد. رحمت مادر جان. زادروز مبارک شود سلام جان. مبارک باشد سلام جان. تشکر. زادروز مبارک. زادروز مبارک دخترم جانی مادر. تشکر مادر جان. سلام جان. هجری. زادروزت مبارک. این چیست؟ کشو ببین. آخر باورم نمی آید. ببینید. از این بهترشون نیفتم. این به من بسیار میزیبد. تشکر زیاد اجری. بسیار زیباست. خانم زینبگی رو در اطراف نگاه میکنم. باور کردن که یگان دختری خشرو نیست. تو پریزادی 100%. تشکری زیاد به تو زبید جان. خانم عالم لبای؟ شما از زیبایی های کاشانه حسنتان به خوبی استفاده برده اید. فکر میکنم امشب در این محفل از همه دختر زیبا شما هستید. تشکر زیاد. خواهش میکنم. زبید جان در اینجا از همه مردی زیبا تو هستی. ای دختر راست میگوی؟ به شبه چنین است. یعنی حضور وقتی این هستی یا نه نمیدونم، اما در اینجا زیباترین مرد امشب به فکرم شما هستید. تشکر میکنم. البته که چشم زیبا همیشه زیباگی را میبیند خانم.
як лаҳза кур ҳастӣ? яъне ба ҳарду инҳо нигоҳ карда муқоиса кун. инро бубин, мисли чизе безеб аст. акнун ба ҷаноби зубайд назар кун, зебогиаш беҳамто. яъне хонум Зайнаб, шояд ҷаноби Мурод шакли мехосаи шумо набошад, вале ба фикри ман бисёр ҷавони зебо аст. ташаккур мекунам. шумо хонум Зайнабро аҳамият надиҳед. чашмонаш дуруст намебинанд. умед дорам дар оянда ҳатман шифо меёбад хонум. компот шафтоли мехӯред олича? Шавкат? эй духтар, дам табиги ака ҳамин ҷоя нақабамон буд. Самидар зор рӯзи ман ҳамин хел хизмат мекунед. чанд сол шуд ки мо ҳамдигар накуда будем. биё пагоҳ ҳамроҳ ба боғи кӯриш тамошо меравем. охир нагузоштед ки як китобро хонам. ту зебо шудаӣ. Ташаккур. камол чӣ кор кардӣ? Чӣ кор мекунӣ? биё хез охир ин кори ту аз рӯи одоб аст магар? батаник ҳастему то ин дараҷа не. ӯ дар назди ман дасти туро меқапад. ҳозир ман ҳақиқати туро нишон медиҳам. ту кӣ ҳастӣ? камоли сиёҳ ҳастӣ. бин камол. беақл ту бас намекунем ин корода. эй раҳмат мелис, чеҳраамон иваз шавад ҳам ҷуръатамон иваз намешавад. брада ҷуд бишин гаранг накун. ягон проблема нест. хурсандиро давом медиҳем. рафтем. модарҷон, ҷони модар, охир куҷо шуд падарам? ҳоло ҳам наомадааст. ба телефонаш ҳам ҷавоб намедиҳад. намедонам. ман хавотир шудам. охир я худоё. ба хайр бошад. кане инро имзо кун қодир. якравӣ накун. имзо гузоред. дигар илоҷ надорӣ. ин бор туро аз дасти мо ҳеҷ кас наҷот дода наметавонад. кане имзо кун. гум кунеда. бурам ҳаминро имзо намекунам, фаҳмидӣ? ин тор бошад ҳаққи маро бидеҳ. ба шумо чӣ гуна афшура мақул ё аст? бача компот бигирӣ. фаҳмо. Ташаккур. меравем азизам. ман ҳозир меоям. афти ӯро дидӣ? шумо хуб ҳастед? ё бисмилла. о шавкат, ту чӣ кор мекунӣ инҷо абла? вай бародарам, афти ханак таълиш кара дига ҳамаи духтаро қаторак айдамуд медавана. зайнаб ая тараф, олам ая тараф. воҳ арӯсода гап надорам, калта кел аст бародарам. ту чӣ мегӯӣ ҳа? дарди сар шудӣ? ҳеҷ чӣ тағйир наёфтӣ, калта кел аст. чӣ хеле будӣ ҳамон хел арӯсбоз мондӣ. гӯши калта кел аст. ҳамон духтаре ки рӯи туро операсия кард, афт таълиш кард ку, рақамои амро надорӣ? афти каҷалаи марам гира иваз кунад. чӣ ҳо мегӯӣ ту девона? чӣ хел иваз кунад охир? оҳ шавкат, бас аст охир. агар як гапи дигар бигӯӣ туро маҳбас мекунам. карданӣ бошӣ, кардан гир. мардак шудан дар кӯра, мардак. чӣ ба калта келас будан тамада намегӣ? чӣ мегӯӣ ту аҳмақ? кадом келас? ҳозир агар калта келас будан та ба ман нагӯӣ, ба худо ин амиҷа дод мезанам ки калта келас амиҷа. дар назди ҳама шармандат мекунам. бовар намекунӣ? бовар намекунам. диққат. беақл. талхакаф шудӣ ку? хавотир нашав. калта келас буданатро ба ҳеҷ кас намегӯям. бародарам намефурӯша бародарам. беақл. зубайд инҷост, камол инҷост. мехоҳӣ туро шиносанд? агар шиносанд медонӣ чӣ мешавад. пашолум намебарад. зубайдаи камола чӣ фарқ дорад? ту чӣ мара таҳдид кардеса, тарсондеса мара? гуфтам ку бародарам намефурӯша. бародари азизам, гӯш ку калта келас будан та ирӯзай пагай мада мегӣ. аниқ мегӯй. ҳоли нигаҳ кун. оҳ шавкат. комиссар Мурод, чӣ шуд? ман ба падарам занг зада наметавонам. аҷабо ба сараш ягон бало наомада бошад. бисёр метарсам. ба сари падарат чӣ омада метавонад? падарам ба телефонаш ҷавоб намедиҳад. боз имрӯз баъзе одамҳо ба хона омада буданд. ба падарам ҳуҷум карда буданд. чӣ хел охир? кӣ ҳуҷум кард ба падарат? падарам занг мезанад. дар баландгӯя гузор. падар, хуб ҳастӣ? хонум Санам,
парво накунед, падаратон бисёр хуб аст. Ӯро дар инҷо меҳмондорӣ карда истояд. шумо ки ҳастед охир ба падарам телефонро диҳед бо ӯ гап задан мехоҳам. Падаратон ӯзи каме банд аст, бо шумо мо гап мезанем. охир шумо ки ҳастед ки бо ман гап мезанед ба падарам диҳед мегӯям. хонум санам, агар падаратон зинда дидан хоҳед 1 миллион ба суроғае ки ба шумо мефиристам дарҳол биёред. агар ба полис хабар диҳед падаратон зуд мемурад. хомӯш кард. 1 дақиқа бигир ҳиҷрӣ. санам, парво накун, падаратро сиҳату саломат наҷот медиҳем. зубайд рафтем. меравем ҳамкор. хонум ола ман бадтар меоям. хуб майлаш. аҳволи падарам наст бошад. парво накун. агар духтарат пулро орад, туро ба хотири рӯзҳои ҳамкор буданамон намекушам. ҷанговар? дарҳол бояд аз ин ҷо бароем. ҳамин ҷанговар нест? ҷанговар! таслим шав ҷанговар! шағол маълум шуд ки вазифаи махфии ту калтакеласро дастгир карданию ҷанговарро дастгир кардан будааст. шумо хуб ҳастед? хубам, ман хубам. тамом. полис исто! полиса мошинта фуромӯш кун. майлаш. чӣ коре ки мекунӣ намекунӣ мурод, ман ҷанговарро дастгир мекунам. ана дар ҳамин ҷо дастгир мекунам туро. ин бор дастгир мекунам туро. кӣ буданатро мефаҳмам ҷанговар. ту маро ба назди ҷанговар мебарӣ мурод. фикр кардӣ маро фиреб додӣ ҷанговар?
умри ширин барномаи тозаи ҳунарӣ ва армоғони идонаи ҳунарманди халқии тоҷикистон